maintindihan at di mo malaman kung saan ka tutungo. Kung napait mo ng pangarap, di pa rin masiyahan ang nais mo'y madagdagan. Limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan?